जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आपण आई होप समस्ते भल थे। मु भी भल अच्छी मत मझे टी थंडा ज्वर हो जाता बाकी एवं देह टी भल अच्छी। आज आम सका बाहर जाइलु गोटे मंदिर को चलतु देखा आम कुआड़े जाऊँ। बहुत सुंदर मंदिर मु शुणी केवे जाइनी आज मेरे फर्स्ट टाइम से जाऊँगी तो चलतु देखा केमती कौन रही। लंच टाइम होता तो आम भाविलु कि लंच करके जीवु तो आम माँ बरुणेई होटेल रे लंच करूँ जोटा कि खोर्धारे अच्छी। खाଇବା तो बहुत ही भल था भात डाली मटन भेज थाली आप खाईपर। मटन तो बहुत टेस्टी थिला बाकी मटन मुझे ट्राए करनी कहीं ट्यूजडे थिला से दिन तो मो ट्यूजडे मटन खाएनी तो आम साधा थाली नहीं बहुत टेस्टी थिला थाली। तो भात और डाली आप जिते अनलिमिटेड चाहिए से खाईपर। खाଇବା बहुत भल था। जदि आप खोर्धा बाट देखी जाऊँच तो माँ बरुणेई होटेल थे ट्राए करते आप खाଇବା बहुत बहुत भल लगे। ये मंदिर आम जाऊँ यहाँ खोर्धा होमें सारुआ होके जाऊँ। सारुआरू आम धला पथर कला पथर क्रॉस करके जीवु। तो जदि आप भुवनेश्वर आसुँच ताले आपको पाखापाखि 40 ରୁ 45 किलोमीटर भितर लगे। जदि आप खोर्धा जाऊँ तो आपको 36 किलोमीटर लगे मंदिर। तो बाकी आप जीपीएस रे सर्च करके मंदिर जापर। देखिए से जो पहाड़टा देखा से मंदिर अच्छी जेहतु आखपाखे अन्य कौन से पहाड़ ना तो मंदिर टिके विजिबल हो। सूर्य अस्त होगा जाऊँच बहुत सुंदर लगुच वेदर भी बहुत भल अच्छी। तो आज आम ऑटो करके जाइलु जेहेतु ओडिशा रे अच्छी तो आम ऑटो करके जाइलु। तो चलतु देखा केमती कौन रोचे मंदिर दर्शन केमती कौन हो। शुणी बहुत सुंदर मंदिर जमी आमर अयोध्या जमी राम मंदिर सेमती से स्टाइल तो चलते देखा केमती कौन रोचे। पहाड़ तले पहुँची जाइलु सेठी गाड़ी गुड़ा अच्छी आप चाहिए निज गाड़ी में जापर कि आम रिस्क नहीं नथिलु। आम तले गाड़ी रखिकी गोटे कार करके ऊपर को जाइलु। घाटी रास्ता अच्छी पाखापाखि 1 किलोमीटर जाए घाटी रास्ता अच्छी पहाड़ को काटिकी रास्ता कराई। तो आम गाड़ी करके ऊपर को जाइलु। गाड़ी आपणकर 200 टंका नब आपण को नेबा आनिबा तो आप चाहिए तले गाड़ी रखिकी तांको गाड़ी रे ऊपर को जाई परिबे नहले आपण निज गाड़ी रे भी ऊपर को जाई परिबे। ये मंदिरटा आमर राम मंदिरटा होइछि फतेगढ़ रे जोटा कि नयागढ़ रे अच्छी। नयागढ़ राम मंदिर अयोध्या स्टाइल रे होइछि। मंदिरटा गोटे वर्ष भी ହେଇନି एबे ହେଇछि मंदिर किंतु प्रत्येक दिन बहुत लोक आसुचंदी हजार हजार लोक एठी दर्शन करने को आसुचंदी बुलवा को आसुचंदी। बहुत सुंदर ହେଇछि जेहेतु पहाड़ ऊपर अच्छी तले केते सुंदर आपण देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि।
देखु ऊपर तलक देखिले केते सुंदर लगुच बादल गुड़ा केते सुंदर देखा जाउछि केते लोक निज कार रे आसीथिले ऑटो रे भी केते जण आसीथिले बट आमे आसी नथुलो हमको लागिला घाटी रास्ता अछि फर्स्ट टाइम जाउछु तो कोन पई ऑटो नै कि जीवु तो आमे तांको गाड़ी रे आसीथिलु से गाड़ी हमको तळे ओलाई देथिला से वेट करबा आमे बुली के आसीले पुनी नै कि जीवो तो आम गाड़ी करके आसलु आपण चाहिए निज गाड़ी रे भी ऊपर को आसीपारे तो देखो केते सुंदर देखा जाउछि पहाड़ ऊपर व्यू केते सुंदर अच्छी केते बढ़िया देखा जाउछि सूर्य अस्त टाइम अच्छी तो आहरी सुंदर देखा जाउछि तो चलतु मंदिर भितर को जीवा मंदिर भितर केमते कौन रही देखा यहाँ है मंदिर पाहाच अच्छी पाहाच आपण ये जोता रखिकी ऊपर को पाहाच रे जाई परिबे आम जोता को रखी पुणी चलू भितर को चलतु भितर देखा केमती कौन व्यू अच्छी like a subtle thrill, shadows dance on the windowsill, concrete dreams in the glow collide, breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea, whispers rise from the cracks in the street, loose-lipped poets on cobble. देखो सांग मैंने यहाँ मंदिर गेट अच्छी पाहाच चढ़ी के आसला पर यहाँ गेट अच्छी भितर को गले मंदिर अच्छी ये आपण प्रसाद सेवन भी करें जेहेतु आम लेट हो जाता आसला बेलू आम प्रसाद नहीं नथिलु तो आप चाहिए ये प्रसाद सेवन भी करें 100 टंका अच्छी प्रसाद सेवन तो आपड़ी आसुँच द्विपहर टाइम रे तो आप प्रसाद सेवन करें तो देखो मंदिर केते सुंदर देखा जाउछि भीड़ ठीक ठाक थिला बेसी नथिला तो संध्या आलती हम आउ टिके परे तो आम आसिकी आगुरी पहुँची जाइलु मंदिर मोर कारुकार्य बहुत सुंदर अच्छी मुझे आपन को पाखरु देखेबी बहुत सुंदर पत्थर रे तैयारी होईछि देखंतु केते सुंदर देखा जाउछि मझिरे मझिरे गछ गुड़ा को रखिछंती तो बहुत सुंदर देखा जाउछि मंदिर रे पाखापाखि 10 कोटी रु अधिक टंका खर्च होईछि एठी राम लक्ष्मण सीता पूजा पाउछंती तो एठाकर ग्रामवासी माने आउ रामचंद्रंकर किछि भक्त मानकर अवदान रहिछि मंदिर पूरा पूरी पत्थर रे तैयारी होईछि केते सुंदर कारुकार्य होईछि बाकी पाखरे गणेश ठाकुर अछंती शिव ठाकुर अछंती सूर्य देवता अछंती आउ हनुमान अछंती तो भीतर को तो फोन अलाउ नथिला मु बाहर आपन को देखौछि ठाकुरों को भीतर फोन अलाउ नहीं सेठारे लिखा है फोन नॉट अलाउड तो मु भीतर किसी भी आपन को देखि पारिलिनी तो बाहर देखंतु केते सुंदर लगुछि राती हे गलारु लाइट लागी जाइतला तो आहुरी सुंदर लागुतला पूरा पूरी पत्थर रे कारुकार्य होईछि तो बहुत सुंदर लगुछि आपण माने डिनर टाइम रे आसीबे एठारे प्रसाद नेबे बुलिबे फोटो फोटो उठेबे दर्शन करिवे बहुत सुंदर लागिबो एबे एबे हेछि मंदिर किंतु लोक माने जानि गलेनी तो बहुत गहली भी होछि लोक बहुत आसुछंती दर्शन करिके जाउछंती संध्या आलती होइतिला आमे संध्या आलती करिकी टिके मु फोटो वीडियो नैथिली
ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି ଏରିଆଟା। ତ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବସିବାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୋଥିରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ବର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ସେ ପୋଥି ଗୋଟେ ମିଳିନଥିଲା ଏମିତି କ'ଣ ଆମର ତାଳି ପୋଥି ନୁହଁ, ସୂତାରେ ଲେଖନ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି ବଳିତ ମୁନ ଲେଖା, କଲମ ନୁହେଁ ବି, କାଳି କାଳି କହନ୍ତି। ସେ ପୋଥି ଥିଲା। ସେ ପୋଥି ଆମର କ'ଣ ଖଣ୍ଡାଗଡ଼ ରାଜା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ତ ନେଇଗଲେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ କେମିତି ହେବ, ଭଗବାନ କେମିତି ଲାଗିବେ। ସେ ମୁଖା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ହନୁମାନଙ୍କ ମୁଖା ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ଲୋକ ଉପାସ କଲେ, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ପୋଥି ମିଳିଲା। ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲା ପୋଥି ହନୁମନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ମିଳିଲା। ଏଇ ଗାଁ ଯିଏ ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସେ ମୂଲ୍ୟଟା। ଆଚ୍ଛା ସେ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତ ତାଙ୍କର 4 ପୁତ୍ର ବି କହନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭଳିଆ ଅଲଗା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧସ୍କା ହେଇଥିଲା, ପୋଥି ଏଇଟା ଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ପୂଜା ହେଲା ପୋଥି ମିଳିଲା ହନୁମନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ। ସେଇଟା ହନୁମନ୍ତିଆ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଥି ମିଳିଥିଲା। କେମିତି ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆଉ। ତ ପୋଥି ଆସିଲା, ପୁଣି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଲା। ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିବେ ବୋଲି କେଉଁଠି ସୁବିଧା ହେଲାନି। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲା 2012 ଥିଲା ଦାରୁ ଦର୍ଶନ ଯାଇଥିଲା ପୁରୀ 2012ରେ ଏଇଠୁ। ହଁ, ତ ଦୈତାପତି ସେ କହିଲେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ କି ଯୋଉଠି ଦାରୁ ଆଣିଛ ସେଇଠି ରାମ ହିଁ ଆସିବେ। ମାଳିକା ଲେଖନ ହେଇଥିଲା, ସତ ସେଇଟା ହେଲା ଆଉ। କେମିତି କାହା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଇଛି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯୋଉ କଥା ଅନୁସାରେ ହେଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହିଥିଲେ ଦାରୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ହବ। କୋଉ ମନ୍ଦିର କହିନଥିଲେ, ରାମ ମନ୍ଦିର କହିଥିଲେ। କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଏ ଆଣିଛି କ'ଣ ହବ ବୋଲି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଆସି ବସିଲେ ଆଉ। ଏମିତି କଥା ନହେଲେ ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଏତିକି। ଏଠି ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ହୁଏ। ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଥିଲା ସେ କରରେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ସେଇଟା ଆମର ମାନେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୂଜା ହେବ। ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସରୁ ସରୁ ବର୍ଷା ପକେଇବ। ଏଇଟା ବଡ଼ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଆଗରୁ। ଏଇଟା ବି ଆଉ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ବି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରିନି, ହେଇନି। ନାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ବୋଲି ଆଉ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କରିବେ ବୋଲି। ତା 2 ମାସ ଥିଲା ସେଠୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଲା କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା 22ରେ ହେବ ବୋଲି। ଆଉ ମାସେ ଥିଲା, ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଇନି। ଠାକୁର କ'ଣ ଜଣେ ହେଇଗବେ, ତାଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡୀ ନେଇକି କରିବେ ନା। ସେଇପାଇଁ ପଥର ମିଳିଲାନି, ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର କଲେ। ଆପଣ ଯୋଉ ପୂଜକ ମାନେ ଏଇ ଗାଁର ନା ବାହାରୁ ଆସିନା ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଆଳତୀ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜକ ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପିଲା ଆଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କହିଲ 4 ବେଦ ଆଇଛନ୍ତି, ରାମ ସମ ଯଦୁର୍ଭ ଆଇଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଜଣେ ଆଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ, ଜଣେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ଜଣେ କଟକରୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ଉମାଶ୍ରତ ମହାରାଜ ରାମ ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ହେଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲା ପଠେଇଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠାରେ ଯିଏ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେ ଅଛନ୍ତି ଏଠାର ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଆଭେଲେବୁଲ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ କକେଇ ଆସନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଆଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଘର କରିକି, ତାଙ୍କୁ ରୁମ୍ ଦିଆହେଇଛି କି ଭଡ଼ା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି। ହବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ବୃହତ୍ତମ ଗାଁ, 21ଟା 22ଟା ସାହି, କିଏ ମଲେ କିଏ ଜାଣିପାରିନି କି ନ କହିଲେ। ଏଠି କଲେଜ ପାଖରେ ଅଛି, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଗକୁ ହବ ଯୋଉ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ହବ। ଘର ତଳେ କରାହେଇଛି, ସେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଠି ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପରେ ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆଲୋକିତ କରିକି ଦେଖିଲେ, ପୁରୁଣା କଥା ଦେଖିଲେ କି ଠାକୁର ବସିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି, କରିବେ। ଏଇ ଗାଡ଼ି ବାଲା ଫୋନ କଲେଣି, ଯିବା। ହଁ ବାହାରିଲୁ। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଜଟଣୀର ରହୁ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଆମେ। ଏଇ ଦିନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ରହୁନି, ଜଟଣୀ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୋଉ ଜାଗାରେ? ହ୍ୱାଇଟଫିଲ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ଜାଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋଟା ଚାମ୍ବର, ସେଟା ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟିକେ ଆଉଟସାଇଡ୍ ହଁ, କନିଂହାମ ରୋଡ। କନିଂହାମ ରୋଡ। ହଁ, ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମୁଁ ଥିଲି, ଏଠି ସେ ଆମର ଅଙ୍କଲ ସନ୍, ତ ସେଠି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଚାମରାଜପେଟ। ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇ ଜାଗା। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମାନ କଲ୍ୟାଣ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭାଇନା କେତେ କିଛି କହିଲେ, କେମିତି ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା, କେମିତି କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଲି, ଭାଇନା ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, କେବେ ଫତେଗଡ଼ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ଆପଣ ତ ଜାଗା ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି। ତ କେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆସିଲେ, ନୟାଗଡ଼ ଆସିଲେ ଫତେଗଡ଼ ଆସନ୍ତୁ। GPSରେ ଆପଣ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖେଇଦେବ। ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।